Alin? Alin yun? Ah, bakit? Ba't mo suot yung slippers ni Kuya Sak? Ako na lang to sabi. Sa kanya daw yan, anak. Akin yan. Sa'yo yan, di yan sa'yo slippers. Akin yan. Slippers yan, give mo na anak kay Kuya yan. Give mo na, dali na. Babawi lang. Ah, babaraw lang daw. Wala na akong chilas. Give mo na anak, kawawa naman si Kuya Sak. Give mo na. Give mo na yan, kawawa Maganda naman. yung nasa bahay. Maganda yung sa'yo sa bahay na. Lakad na, give mo na. Kay Kuya. Give mo na kay Kuya yan, lakad na. Bait yan, si Liam, gigib na yan. Oh. Oh, palit na daw. Oh, change na. Change. Oh, change. Thank you, Kuya. Oh, you say thank you, Kuya. Thank you po. Oh, ayan.